Good afternoon. Today, 14 July 2026, and right now time is 12:54 p.m. Presently, I am in the main store of Tulashekar Agri Subdivision, Agri main store, and today we are distributing power weeder under the scheme of SMM, that is Submission of Agricultural Mechanization. And today we are distributing 6 number power weeder to 6 numbers beneficiary under different villages under this Tulashekar Agri Subdivision. So let me ask a few questions to some of the beneficiary from this Agri Subdivision, that after getting this power weeder, how they will be utilizing to their field or farm. Apa politik itu sangat ini kita perbaran level. Boga somani? Kucing rambar itu. Kucing ram. Kita besok tengah apa ni? Kita pengusaha pas ni. Pas kani. Kayak mau tahu power weeder mau mana? যেমন সবজি রক খাইতানি সবজি খাইনি বাকি না বেশি আচ্ছা আলু কো আং সামান বেশি কে কাম ন আলু আচ্ছা তৈসিং রামনি না তৈসিং ওকে হামবাই কাই মনো যদি কোনো মানে চালনা থাকে কোনো অসুবিধা খায় চিন ডক্টর বাই যোগাযোগ খাই চিনা যাব কাইসা মানে মেকানিক দङ চিনি অফিসিয়াল স্টাফ ন মানে থ্রুতেই जों গখাই নাই আপনি দেখাই পরিচয় বোকা সমানি পশ্চিম রাজনগর আচ্ছা তো আপনি মোটামুটি জায়গার অবস্থা তো চারখানি মানে মনি ইউটিলাইজ বদি খাই খাইনানি আবার সাইমান না বলে স্টার্ট দিনাই আমন মানে বদি খাই অপারেট খাইনানি চালকনানি স্টার্ট দিনা সিমি আমো চাকার বদি খাই তাপানা না মতো অ্যাকচুয়ালি চাকায়া মতো চাকাঙ্কা মনো তো বাইজংনানি আবো কেবল ট্রাই খেয়ে নাইতা চিনি তো অজা এক্সপার্ট দङ আপনার পরিচয় কে গাছবা পশ্চিম রাজনগর জায়গার অবস্থা তো আচ্ছা আপনি লিখায় পাঁচখানি গাছবানি পশ্চিম লক্ষীছড়া আপনি খায় পশ্চিম লক্ষীছড়া গাঁও পঞ্চায়েত লক্ষীছড়া তো করে চিনো জায়গা ও তেমো লক্ষীছড়া পশ্চিম লক্ষীছড়া তে yang খরচা কম চিন্তাকো আগাদে পরিচয় আচ্ছা বগাও সবানি পূর্ব বাদলাবাড়ি জায়গা বুঝছো তো জায়গা দুইখানি পয়সা দরকার আমবাই ও সারনকে যা এগ্রি স্ট্যান্ডিং সারনকে সাগাদি ও যাফনা সো টুডে চেয়ারম্যান দে ও জায়গা ফাইগাদি today we are distributing this power weeder to 6 number beneficiary from a different village under this Agri Subdivision. And here is our Agri Standing Chairman Amit Deborma sir. So let me ask a few questions that how this means department is helping to the farmers and how they are means getting benefit. Daw mit ke sari gade aja chini je tak beneficiary mamani mo ki kishor onbage bus মানে কাম না আপনি কিছু কষ্ট কাই সাসিদি আমবাই বেলাই না ওমা তো কৃষকনি বাগিনা সামজাক মানে মেশিন যে কৃষি খাই থঙাই বরক বিভিন্ন ফসল লমবাই খাই মানো এমনকি মুখা আং যে অবনো কাতালভাবে ও চাকা রক্তা রুই সমবাই মাই পর্যন্ত বলাই মারক অনুখা বেলাই কাহাম জিনিসটা বিভিন্ন ফসল খাই মানো जों अमो आग मुसुक तो केम नगो करि खाइनमोन केम नगो ता मुसुक करि खा आगे तो जों हाल बायमन नंगमनि तो जतो मुसुक आइ मांसे जों हाल बायमनि नगो केदो खाइमान नगो फसल खाइमान नगो किन्तु ता तो मुसुक करिनि परिबर्ते किन्तु मो जे मेसिन नगो जेभाबे फाइका अबचिनि जारा कृषि खाइ तो माइ कृषकनि बागै बेलाय का हम समासानाया हम बाइचिनि एग्जिस्टिंग चेयरमैन सर नो जे किशोर बगी सामान्य बगी सो फाइनली जतन हामबाय जानांगौ जे चिनि कैसे स्कीम दङ सबमिशन अफ एग्रिकालचार मेकानाइजेशन एसएमएम होनि जों अल टुगेदार चिनि अबसराव टार्गेट 20 नाम्बार्स माने 20टा ओमफ्राय आं हामबाय जानांगौ चिनि अजागानि चिनि मेइन स्टोर इनचार्ज
बिपुल देबबर्मा ते चिनी अफिस नि फाइनाय विभिन्न कर्मचारी चिनी बरबाबू नीरेन देबबर्मा ते जत जे कृषक रक्तिनि पावर विटार माने बरबाबू आगामी दिन ते मती हाई माने मती हाई विभिन्न स्कीम नि माध्यमे जे मेशिन रग्रिमानि आबरी ओइ जों तुलासीगर एग्रि साब डिविजन देव कुतुब साखा दिसाइड लांनाय. So with these few words, once again I thank each and everyone. Thank you.